को मम्मी मेरा तबीयत खराब हो गया था। अच्छा ज्योति मैम आप भी आइए ज्योति मैं डॉक्टर के पास चले गए थे স্যার বেবু 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 রিয়ার সাথে কথা বলে নিন রিয়া আনমিট করেন আপনি রিয়া আনমিট করুন আনমিট করুন আপনি দেখতে পাবেন ফটো স্ক্রিনটা আসলে আপনি বাইরে স্ক্রিনটা আসলে এখানে এবার করুন ওই কাউকে খাইছে গুড মর্নিং রিয়া রিয়া এই কমিটি का बात करेंगे दादा लिफ्ट করব হ্যাঁ দেবু টমাটো দিল এখানে হিন্দি হিন্দি বুঝতে পারছো রিয়া अग्रसर डालो हो हिंदी बुझते पारছো बांग्ला तो बांग्ला सब सारे समझते नहीं है ना तो इंग्लिश में टमाटर में बोलो तो आपने देखा है सब्जी में तो आपको वेलकम सब क्या चाहते हैं कुछ ना कुछ इनका बेबू कुछ ना कुछ आप इसके जाए पता है जोजिला जाए ठीक है ओवर क्लास तक जाए রিয়া বলুন বলিए मैं आपकी को आवाज আসছে না ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছি না अच्छा आवाज नहीं क्लियर है क्लियर है मम्मी আচ্ছা আপনি এখানে জয়েন করছেন কেউ না কেউ কিছু কারণ নিয়ে জয়েন করছেন ঠিক আছে যেমন দেখুন দিন আপনার সামনেই একদিন